Dali ko ang libro sa AP, be. One Wala box. ko eh. Hindi na yun. Wala. Wait, ako, babe. Hindi na yun. Sir. Ulo. Sir, bulo ka, sir. We love you, sir. We love you. Pero sir, We love you, sir. Sir, tinuod ba yan, sir? Tinuod yun siya, sir. Babi ang ating sir. Papa na bata. Sir, thank you, Sir, sir. in behalf of sir, happy to kay Mr. Ay, kami dyan mong favorite na custom, sir. Happy to kay Mr. Mati, ang uban, sir, dili maminaw. Oh my God. Pero ginapot ninyo, naghihapon ni mong pagtulong mo, sir. Salamat sa pagdalo sa math na po, sir. Nagalisod namin, sir. we love you kay sir. Kay salamat sa iyo pagtabang sa mga sir sa math, sa science, sa panood. I love you, sir. I love you kay sir. Dapat sa magapig-apig niyo sir. God bless. Sir, samangkot ako matulong next time, sir. Uy, sir, pag makapasar ka sa board exam, sir. Yan na, sir, cut out. Cut. Sir, kayo cut, ha? Sir, hindi nangangin, sir. Sorry. Guwapa ra biya sila sir. Hi, sir. I love you forever, 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 forever. Sir, God bless, sir. Infinity, ano, sir? Infinity, sir. Ano, sir? Infinity lagi na ba? Sir, pag makapasar ka sa board exam, sir, dapat, sir, ma-professional teacher yung sa sir. Direct Na balikan ni Dere sir, balikan ni sir. Sir, balik ka. Sir, ayaw ito, may kalimtin, sir. Wait, na nangangin, sir. Wala na, sir. Sir, Uwera. Sir, ayaw yung may kalimtin, sir, ha. Dapat, ano yung part na po din mo na ito ba? As your student, man, Mr. Sir, mamas ko, Mr. Sir, mamas ka sir, magaling tali mo. Ang ganda. Gusto, ikap na ikaw. Thank you.